Vanaand op 50-50. Kia ontdek die wonderlike wêreld van burgerwetenskap. Ons kyk na hoe Afrika se grootkatte van die beste ouers uitmaak. 'n Jong filmmaker bring vir ons 'n storie oor die mense wat ons seeskilpaaie beskerm. En ons kyk na 'n hele paar van julle inskrywings in Veldfokus. Hallo almal en welkom by vanaand se program. Hier by 50-50 fokus ons op dit wat ons planeet en al die diere en plante waarmee ons dit deel raak. Nou ons almal weet dat ons planeet in 'n krisis is en dis sonder om eens van die wêreldwye COVID-19 pandemie te praat. 'n Jong persoon wat daarvoor leef om die wêreld te verander, is 17-jarige omgewingsaktivis Greta Thunberg. Sy het die skoolstudent klimaatsbetogings gelei wat nou al bekend is en wat deur kinders van reg oor die wêreld ondersteun word. Greta is nie bang om teen wêreldleiers op te staan nie en sy gebruik haar stem om ons planeet te verteenwoordig. Sy het onlangs die gesogte Gulbenkian-prys vir humaniteit gewen wat uit meer as 10 miljoen rand bestaan en waarvan sy niks vir haarself hou nie. I am incredibly honored and extremely grateful to have been rewarded the Gulbenkian Prize for Humanity. This means a lot to me and I hope that it will help me do more good in the world. And the prize money, which is 1 million euros, that is more money than I can even begin to imagine, but all the prize money will be donated through my foundation to different organizations and projects who are working to help people on the front lines affected by the climate crisis and ecological crisis, especially in the global south. Also to help organizations and projects who are fighting for a sustainable world and who are fighting to defend nature and the natural world. Two of the campaigns Greta is supporting are the SOS Amazonia campaign in Brazil and the Stop Ecocide Foundation, which will help support their work to make ecocide an international crime. And did you know, Greta even has a species of snail named after her? True story. Its name is, wait, let me try and get this right, Crasbidotropus Greta Thunbergia, and it wasn't even discovered by a scientist. Earlier this year, a group of citizen scientists were traveling around a national park with taxon expeditions in Brunei in Southeast Asia, when a member of the group, JP Lim, spotted the never-before-seen tiny snail. It's less than 2 millimeters long. JP said, naming the snail after Greta Thunberg is our way of acknowledging that her generation will be responsible for fixing problems that they did not create. And it's a promise that people from all generations will join her to help. It's a great sentiment and it got me thinking about the role that ordinary people can play in science. I decided to do some research of my own and see what I could do to participate. And what I found was that citizen science is a hot topic. And with the added power of social media, it's really helping scientists. Wetenskap word al vir eeue lank deur net 'n paar mense oorheers. Dis 'n onderwerp vir wetenskaplikes met gespesialiseerde opleiding en toegang tot laboratoriums en navorsing. Maar die draai van die eeu het vir burgerwetenskaplikes gesorg. Gewone mense wat nie net met grade gewapen is nie, maar met slimfone en 'n brandende nuuskierigheid. En die data wat hulle voorsien, is besig om die kern van navorsing te verander. Om antwoorde vir wetenskaplike vrae op Facebook te gaan soek, klink nie soos 'n slim skuif vir wetenskaplikes nie, maar dit is presies wat 2 Kaapse wetenskaplikes gedoen het en die resultate is merkwaardig. Dokters Brian en Robin Maritz van die Universiteit van Wes-Kaapland is veral geïnteresseerd in slangdieete. As ons verstaan wat slange inkry, help dit ons verstaan waaruit gif bestaan en dit kan weer in die behandeling van slangbyte help. In 2015 het hulle 'n Facebook-bladsy spesifiek vir navorsing oor slange en ander reptiele begin en mense aangemoedig om waarnemings van slange wat vreet daarop te deel. We started because we noticed that on our very own feeds there were people posting photographs all the times of snakes eating things and normally asking for scientists or other experts to identify the snakes and the prey items. And so we started the Facebook group to start pooling and cataloging those records. Toe hulle weer sien, is hulle besig om van burgerwetenskap gebruik te maak, waar mens enige iemand wat belangstel gebruik,
om inligting met die natuur bymekaar te maak. Who are the main contributors to this page? Mostly it's just typical members of the public who are contributing. But there are a fair number that come from nature photographers or people who do snake removals, and so we do get an extra number from those people as well. Why are these photographs such a big deal? One of the big things that we've found is that for predator-prey interactions that could be identified to the species level, a full 75% of those were new to science. In other words, they hadn't been recorded in the scientific literature already. Die inligting wat mense gedeel het vir 'n merkwaardige versameling foto's deur die publiek gesorg en selfs vir die publisering van 'n wetenskaplike artikel oor die vinnige invordering van data deur sosiale media. One of the big challenges to studying reptiles, and particularly to studying snakes, is that they're really quite difficult to observe in the wild. We say that they have very low detection probability. In other words, the chance of seeing one when you're out and about is actually quite low. So using citizen science, and particularly using social media, appears to be the only way that we can get sufficient people making observations to record these relatively rare events. It's this interesting thing where you draw on the power of people to be able to observe things, and they become involved in a project just by the observations that they make on random occasions. Net deur van Facebook gebruik te maak, was daar skielik 'n 10voudige toename in die gereeldheid van opnames van slange wat vreet. Just how much more information are you getting from Facebook? Well, if you look at the last 100 years of scientific publishing in Southern Africa, it turns out that scientists probably published about, on average, 23 records a year over that entire period of snakes feeding. Conversely, in just the last few years, we've been averaging well over 200 records a year, suggesting at least a 10-fold in the average rate of record accumulation. Really, the value that we get here is that every person that is walking around with a camera and a cell phone can take these photographs, so any Joe Soap could be your observer. Burgerwetenskap het nou wêreldwyd 'n erkende vorm van data-insameling geword. Ismail Ibrahim is 'n nodebestuurder vir SABC se Crew-program. Passievolle vrywilligers help hier aktief om opnames te maak, dokumente saam te stel en bedreigde plantspesies te monitor. Hulle help ook vasstel watse plante bewaar moet word. Our program has been going for 17 years, and some of the volunteers have been over 17 years contributing to that program. These citizen scientists go out into the wild and they photograph and record information about biodiversity. The scientists then use that information to work on their scientific research that they are doing. In many cases, we also use that information to influence policy and to identify priorities of conservation. Die digitale era het vir 'n reeks interaktiewe foontoepassings en hulpmiddels om opnames te maak gesorg. Dit sit entoesiaste in verbinding met mekaar, help om spesies te identifiseer en moedig 'n waardering vir biodiversiteit aan. These apps are used to monitor a range of biodiversity, so from little insects to big mammals, to plants, to fungi. So whatever biodiversity is in nature, you can record information about those species. Die gewilde toepassing iNaturalist word deur meer as 'n miljoen mense wêreldwyd gebruik. Waarnemings word gemaak wat 'n opname is van 'n organisme wat iemand op 'n spesifieke tyd en plek teëgekom het. Alle opnames word deur ervare vrywillige identifiseerders gekontroleer en gegradeer. Waarnemings wat as navorsingsgraad geklassifiseer word, dra tot databasisse soos die IUCN se internasionale rooilys by. iNaturalist het tot nou toe al meer as 45 miljoen opnames van waarnemings, waarvan 13 miljoen in 2019 was. I am loving this because today I'm officially super smart. I mean, this flower is called a sea fig. I am that smart girl now. Boom! Now I just need to lug it. Soos julle kan sien, het ek vet pret met hierdie storie, waar ek meer leer oor hoe om 'n burgerwetenskaplike te wees. En is nog nie al wat dit betref nie, so bly net waar jy is, want net na die breek is ons terug met deel 2. Welkom terug almal. Voor die breek het ek iets ontdek van die wonderlike wêreld van burgerwetenskap. Hier is deel 2 van die storie. Professor Les Underhill is 'n statistiese ekoloog wat op biologiese wetenskappe en veral voëlkunde en ekologie fokus.
Hy was aan die voorpunt van Suid-Afrika se wêreldklas voelatlas projek wat al in 1988 burgerwetenskaplikes se hulp gebruik het. So the Bird Atlas project, basically we take the country and we divide it up into small grid cells, and we get the birders, the citizen scientists, to make lists in every grid cell. We have an app called BirdLasser which captures that data and it goes into computers, and so we can produce the distribution maps based on real observations, not just an artist's impression of what the distribution ought to look like. Meer as 17 miljoen opnames is al sedert 2007 deur die projek ingesamel. Om 'n atlas van voëls saam te stel, is die bydraes van voëlkykers met wie daar 'n jarelange vertrouensverhouding is, nodig. Dit moet deur ingeboude rekenaars en medewetenskaplikes nagegaan word. Maar wat regtig 'n verskil maak, is 'n entoesiasme vir voëlkyk. Atlases organise atlas bashes into the back of beyond, where they know they're not going to see lots of bird species, but they're going to shade in those grid cells in the coverage map. It's built-in motivation in the project. Les sien burgerwetenskap as 'n opwindende proses, eerder as net 'n manier om data in te samel. I think a big weakness in the way we do citizen science throughout the world is by just treating the citizen scientists as observers, as data gathering robots, because when people get involved, they become ambassadors for biodiversity, they become leaders in civic awareness in their communities. Abalobi beteken kleinskaalse visserman in isiXhosa. Dis ook die naam van 'n organisasie wat glo dat die data wat ingesamel word, die gebruikers moet bevoordeel. Die Abalobi visvang toepassing is vir selfone ontwerp en word al sedert 2015 deur mans en vrouens aan ons kuslyn gebruik. Dis 'n notaboek, help met rekeningkunde en om omvattende inligting oor seelewe in te samel. Stigter Serge Raymakers glo dat data-invordering deur die publiek nie net 'n eenrigting proses moet wees nie. The fact that fishers are utilizing the platform to record catches is for us a really important starting point to open up a dialogue between fishers, scientists and other stakeholders about what is really going on in our oceans, whether that data is collected through scientific methods or that data is collected by the fishers through their local ecological knowledge. Die gebruik van die Abalobi toepassings laat vissers toe om met kliënte te skakel en 'n besigheidsprofiel op te stel. En die belangrikste is waarskynlik dat dit vissers toegang tot inligting gee wat hulle self oor 'n tydperk lank ingevoer het. Dit help hulle om besluite te maak wat op hulle eie data gebaseer is. There are so many tools out there for fishers to be able to submit and collect data, but they don't really interrogate who owns that data and for what purpose will it be utilized. So every fisher that registers to use any of the Abalobi platforms, the first thing that they're asked to think about is data. How would they like that data to be used and who can it be shared with? Over time, as fishers get used to the application, they become more confident. They start to see the value of collecting data and using it collectively. So the fishers are thinking, what is that data and that information collectively put us in a position to do? Can it help us solve some of our challenges? And the apps really offer an opportunity for almost kind of extreme citizen science in really transforming or disrupting the process of decision-making of policy formulation. Terug op land help Ismail weer om positiewe verandering te bring deur kinders aan te moedig om interaksie met die natuur te hê sonder om eers hulle toestelle weg te vat. Where you can post pictures of biodiversity on a website and people help you identify it. And so you can actually contribute to someone's research that they're doing on a particular animal or a particular plant or insect or bird. Die kinders word aangemoedig om nie net die vanselfsprekende raak te sien nie, maar ook die fynere besonderhede van insekte en plante. Engaging the youth in citizen science programs really helps them understand the biodiversity that we have and how it operates and how we form part of those ecosystems and how we can help to protect and conserve them. There's a snail under here. There's a snail in its shell right here. I found the app really exciting and it brought a different perspective to how you look at nature. What I found interesting about today is that most people don't really pay much attention to detail in the nature, but if you just take time and look at stuff and the beauty of it, you'll be amazed of how much you can find.
Of dit nou die bewaring van ons plante, ons diere of ons seelewe is, of letterlik die blommetjies en die bytjies, is burgerwetenskap miskien dalk net die ding wat alles kan verander wanneer dit by navorsing kom. So, daar het jy dit. Ek kan net nie genoeg daarvan kry nie. En het jy geweet dat daar 'n hele klomp spesies is wat deur doodgewone mense ontdek is? Soos ons eie piekerskeel se rietpadda. Dis in 1978 ontdek deur niemand anders as 'n Londense bankier, Martin Piekersgill nie. Martin was op vakansie in Mount Edgecombe in Durban toe hy op hierdie piepklein oulike paddetjie afgekom het wat al baie op 50-50 verskyn het. As dit nie vir die nuuskierige, oplettende amateur-herpetoloog was nie, sou ons nie eens van die padde geweet het nie. En dan sou ons ook nie kon sorg dat die regte maatreëls ingestel is om die spesies te help oorleef nie. So wie weet wat jy dalk mag ontdek as jy ook 'n burgerwetenskaplike word. Op daai noot is dit tyd vir nog 'n vinnige advertensiebreek, maar bly net waar jy is, want ons het nog baie om met julle te deel. Welkom terug en dankie dat jy saamkyk. Dis tyd vir Wonderwêreld en hierdie week leer ons 'n bietjie by Afrika se groot katte oor ouerskap. Nou baie diere se rol as ouers eindig so gou as hulle geboorte gegee het en dan moet die kleintjies na hulle self kyk. Maar Afrika se groot katte moet hulle welpies leer hoe om te jag en hulle self te verdedig voordat hulle die groot wilde wêreld daar buite kan aandurf. Ons 3 groot katte in Afrika, jagluiperds, luiperds en leeu's, is van die mees gevreesde roofdiere. Maar wanneer dit by hulle welpies kom, is hulle van die sorgsaamste ouers in die diereryk. Die oop vlaktes behoort aan die vinnigste dier op land, die jagluiperd. Jagluiperds is skraal en is spesialiste op die gebied van spoed met hulle lang bene. Hulle kan prooi teen 'n spoed van tot 100 km/h plattrek. Maar jagvaardighede word aangeleer. Hierdie jagluiperd ma het 'n paar weke terug geboorte gegee. Sy maak haar welpies alleen groot. Hulle word vir hulle eerste 6 weke in haar lêplek weggesteek terwyl sy gaan jag. Op hierdie ouderdom is die beste manier om hulle teen roofdiere te beskerm as hulle uit die oog is terwyl sy weg is. Maar vandag kry hulle die kans om saam met ma te gaan jag. Dis nou tyd om te kyk en leer. Hulle sal eers later, wanneer hulle groter is, self begin jag. 'n Digte maanhaarpels help om hulle te kamoufleer en laat hulle dalk ook bietjie soos 'n ratel lyk, 'n dier waarmee meeste roofdiere nie sal moeilikheid soek nie. Sy het 'n Thomson se wildsbok raak gesien. Die welpies wag vir haar terwyl sy die bok bekruip. En dan sy soos 'n pyl uit 'n boog. Jagluiperds probeer om binne 50 meter van hulle prooi te kom, voor hulle die teiken met 'n verbuisterende spoed plattrek. Sodra haar vangs verseker is, roep sy die welpies nader. Hulle sal vir net meer as 18 maande by haar bly en dan sal sy hulle op hulle eie laat. Tot dan weet hierdie welpies hulle ma sal haar bes doen om hulle veilig en hulle pensies vol te hou. In 'n ander deel van die bosveld kom 'n luiperd ma haar welpie haal om haar vangs met hom te deel. Sy het die kleintjie in die skuilte van 'n boom gelos, sodat roofdiere soos hyenas en jakkalse hom nie kan bykom nie. Luiperds gee gewoonlik aan 3 welpies geboorte, maar hierdie ma het net 1. Die welpie hou sy ma fyn dop
Hy sal uiteindelik self moet regkom, sy eie gebied moet afbaken en wyfies moet aantrek om mee te paar. Tot dan gee sy ma hom die beste kans wat sy kan vir 'n suksesvolle toekoms. Uiteindelik kom hulle by die maaltyd uit. Sy skeur dit vir die welpie oop, sodat hy ook kan vreet. Die welpie kan al vleis verteer, maar hy's nog nie heeltemal gespeen nie. Hy sal tot op omtrent 1,5-jarige ouderdom by haar bly, maar tot dan is daar nog die wêreldse tyd om met ma te speel en by haar te leer. ‘n Leeuwyfie versorg haar 3 klein welpies hier op die grasvlakte. Leeu's kan tot 6 welpies op 'n slag hê. Sy het hulle vereers van die trop af weggehou, maar teen die ouderdom van omtrent 6 weke is hulle gereed om die res van die familie te ontmoet. Anders as luiperds en jagluiperds woon leeu's in familiegroepe. Hulle kan tot so 30 leeu's in 'n trop hê. Die leeuwyfies in die trop is almal verwant en help om vir die welpies te sorg. Hulle maak beurte om mekaar se kleintjies op te pas en selfs te voed, so die welpies kry genoeg versorging. Dan's daar nog ouer boeties en sissies ook, wat help om die kleintjies te vermaak en hulle leer hoe om te oorleef. Die leeumannetjies laat egter amper al die werk van ouerskap aan die wyfies oor. Dis hulle taak om die welpies teen roofdiere en ander leeu's te beskerm. Wanneer dit by etenstyd kom, is die kleinste welpies heel agter in die tou. Die mannetjies kry eerste kos, dan die wyfies, die ouer welpies en heel laaste die klein welpies. Maar die lewe is nie net pret en plesier as jy 'n welpie is nie. Wanneer die mannetjies op omtrent 2-jarige ouderdom seksuele volwassenheid bereik, draai die ouer troplede teen hulle. Hulle sal hulle wegjaag of selfs doodmaak. Die leeuwyfies bly by die trop, word self maas en neem die aflosstokkie oor om Afrika se volgende generasie leeu's groot te maak. Dit is nou weer tyd vir 'n vinnige advertensiebreek, maar bly net waar jy is, want ons het 'n film deur 'n jong natuurlewe filmvervaardiger net hierna. Hi, my name is Jess Lamson, and I'm the creator of Between the Tides documentary. Between the Tides focuses on the leatherback and loggerhead mother turtles that return to the Isimangaliso Wetland Park every year to lay their eggs, and the incredible people who protect and conserve them. Welkom terug en dankie dat jy saamkyk. Voor die breek het ons 'n jong filmmaker, Jess Lamson, ontmoet wat 'n film gemaak het oor die mense wat seeskilpaaie se broeiplekke in die Isimangaliso Vlei-landpark beskerm. Jess gaan nou vir ons meer vertel en dan kan ons ook sommer haar film kyk. The turtle species has survived through the dinosaur ages, but they're not going to survive us. What started as a childhood dream has turned into a lifelong passion for our Earth and its endangered species, thanks to NUF. And as a team, we aim to protect many more endangered species moving forward. It's a full moon on a calm summer night in Isimangaliso Wetland Park. 35 years after she was born on these very same beaches, a loggerhead mother turtle has returned to repeat her life cycle and finally lay her own eggs. For loggerheads, the age to sexual maturity has been determined to be about 35 years. So they have to survive that long.
to come back to start nesting on our beaches. And when they come back to nest on the beaches, it is a rather harrowing process for them. They are extremely vulnerable. When they haul out of the water, they typically climb up quite high up the dunes into the vegetation line. They are vulnerable like this for about 45 minutes to an hour while they are finding their spots, digging their nests, laying, and going back into the water. They'll come back again in another 2 to 2.5 weeks to repeat the process. The Isimangaliso beaches are the only beaches in South Africa where turtles nest. But it's also the only beaches in South Africa where people are allowed to drive on the beach. Some nests are up to 3-4 meters deep, so they crawl up to the surface as a clutch. They must get their first bit of oxygen, and then they stay below the surface, where their shells must harden, straighten, and the little egg sac must close. Only then will they break the surface and go back to the ocean. And if you drive over a nest, then you will kill all the hatchlings. We've actually seen it happening. Dead little hatchlings in tire tracks. Getting to the water's edge is not easy. Only 1 in every 1,000 hatchlings will survive. When they come out of the nest, their flippers are very weak. So learning to crawl onto the beach prepares them for swimming. They have a limited energy store within them, and they have to use that limited energy store to swim as fast as possible out into the main Agulhas current. In the many years leading up to sexual maturity, turtles inhabit shallow coastal waters where they face the threats of oil and gas deposits, being caught as bycatch in coastal fisheries, as well as plastic pollution which they often mistake for jellyfish. But stretching from Mapelani to Cozy Bay, Isimangaliso's biggest threat would be mining had they not been labelled a World Heritage Site. Mining also presents a threat to turtles when it comes to their nesting grounds. The dunes that we have here at Isimangaliso are also rich in titanium-containing ores that have high commercial value. The sex of hatchlings are determined by the temperature of the beach. Generally, the warmer the beaches are, the more females will be produced. The cooler the beaches, the more males will be produced. So the dark mineral deposits help absorb heat, keep the beaches a bit warmer, and help towards the production of female turtles. Mining up of these dunes will mean the destruction of their nesting grounds and the eventual destruction even of these populations. Keeping the beaches the way they are, it must be our focus, and we must make people aware of the fact that the World Heritage Site is the only way of keeping these mining companies off the beaches. Nelson Mandela and Vali Musa made it their mission to get this whole wetland park declared a World Heritage Site, and it's South Africa's first World Heritage Site. In the end, the people must have the say. Hidden in the trees, a group of local men have dedicated their lives to protecting these turtles. Established in 1963, this is the longest-running turtle monitoring program in the world. Kwakungekho izinkathi ngiqala ngoba kwakumele sihlale emakhempini, so siyajabulela kakhulu ukuthola leli thuba lale misebenzi esiwenza lana ngoba lokho esikutholayo lana ukusebenza sithola imali ne-knowledge esiyithola la kuyamangalisa kakhulu. Kuningi ke okuhamba kuhambe kube umthelela ekuvikeleni imfudu ngokuqhubeka nje sikusivikela sigcine silethe namathuba omsebenzi kube khona abelungu abafikayo izivakashi ezifikayo zizobuka zona imfudu esuka emazweni angaphandle. Lokhu kuyasiza ukunyusa umnotho wesizwe, ukusiza futhi nokukhuphula nokuletha amathuba omsebenzi nokunyusa izinga lempilo emphakathini wakithi. Kuyasiza konke lokho. Siyazi last time kwake kutholakale ufudu lulinyaziwe, lugawuliwe, lwathathwa kusele i-shell, on the shell. Others they take ama-shells ukwadayisa. But ngoba silana siyawa-protecta ney'ndleko ukuthi so ukuba khona kwethu siya-protecta kakhulu ezimfudwini
and futhi senzela nokuthi ziqhubeke zami. So siprotectela kulezo zinto ezikanjalo lezi mfuyo nokuthi generation izokwazi ukuyibona. Our monitors patrol the beaches every single night. Their mere presence on the beach is extremely important for us. The local communities have a rich historical link with turtles. They have been known to be protective of turtles, and because of that and that alone, we've got the lowest poaching rate of turtles in the world. Our program has effectively protected the nesting leatherbacks and loggerheads for the past 55 years, and it would not have been possible without the involvement of the local communities. Fortunately, here in Isimangaliso Wetland Park, there is hope. Peter and Temba of Ufudu Turtle Tours are on the beach every night, promoting tourism as a form of conservation and protection for the 120-million-year-old species. Sivakashela abantu abaningi ivakashi. Izivakashi siyabatshela ukuthi ama-turtles aphila kanjani nawo bathi le ndlela esitshela yona bayihambisa kwabanye futhi. And siyajabula kakhulu senza yonke okusemandleni ukuthi into esiyenzayo yonke umuntu ayithande. Akwazi ukuyibona kuyinto esiza kakhulu emphakathini. I would encourage everyone to try to make their duty to come to these beaches and experience the phenomenon of nesting turtles. It will give you an immense appreciation for the struggles that other animals have out there. It will make it easier for you to make more informed choices in terms of how you consume food, how you recycle, how you use power, electricity, and decreasing your carbon footprint. It is only in decreasing your carbon footprint that you can really help these animals survive. We have become their greatest threat, but we can also become their greatest saviors. Dankie Jess en al die wetenskaplikes en bewaringsmense wat soveel vir ons ryk verskeidenheid natuurlewe omgee. En daar's nog meer oor jong mense. Dis nou tyd vir ons jeuginsetsel waar ons sien wat julle, ons jonger kykers het om met ons te deel. Hello, my name is Mario Valentine and I am 9 years old. Due to the lockdown, I couldn't go to Ngeni River Bird Park for my birthday. So I asked my mom to help me start a campaign on Back a Buddy for bird conservation. I don't want the birds to be extinct or go hungry. I love the amazing birds and feeding them. My favorite birds are the hoopoe and macaw. You can also see the blue crane, which is the South African national bird. And guess what? The hammerkop bird has returned to the park after 20 years. With your help, we have raised 30,000 rands. That is phenomenal. Thank you for your support. I received my birthday wish when I went to the bird park and I received a certificate of excellence. Let me show you my bird paintings. This is a golden pheasant. This is a Reeves pheasant. And this is a hoopoe. Let's cherish and protect nature for our future. Hello, my name is Surya Kanku. I'm 13 years old and during lockdown I've been learning so much about environmental issues. In my opinion, pollution is one of the least spoken problems that are going on in the world today, and pollution has caused such an impact on Earth that it has killed so many animals. So I've come up with a way that we could use some of our daily things that we find lying around in the house instead of just throwing it away. So what I have is a bottle, and a bottle can be turned into this. So this is just something that you can store anything you want. It's really simple. I mean, this could be used for so many things. Please, reduce, reuse and recycle. Dankie julle. Hou asseblief aan om daai video's vir ons te stuur. Soos altyd is die besonderhede van hoe om julle video's in te stuur op ons 5050 Community Facebook bladsy beskikbaar. Maar dit is nou eers tyd vir nog 'n advertensiebreek, maar net hierna is dit veldfokus tyd en jy wil dit nie mis nie. Welcome back. Here at 5050, we keep a close eye on the global environmental calendar.
And it turns out that next week is International Whale Shark Day. Now, these giants of the ocean are the biggest species of shark, but they're also one of the most gentle. They don't eat other fish, but rather they feed on the ocean's most microscopic organisms, plankton. So in honor of these beautiful creatures, here are some unusual things we found out about whale sharks. Walvishaie is nie net die grootste nie, maar van die visse wat die heel langste lewe. Hulle kan tot 150 jaar oud word. Soos alle visse produseer walvishaai maas eiers, maar die kleintjies broei eers binne in die ma uit en dan gee sy geboorte aan tot 300 van hulle op 'n slag. Dit klink na baie walvishaai geboortes, maar die maas laat die kleintjies vir hulle self sorg en minder as 10% van die pasgebore walvishaaitjies word op die ou end volwasse. Meer as 6000 liter water kan elke uur deur hulle enorme kieue beweeg. Dis omtrent so 80 baddens vol. Een walvishaai weeg ongeveer soveel soos 3 Afrika-olifante saam, maar hulle is van die see se kleinste organismetjies afhanklik om te oorleef, plankton. Hulle het ook van die kleinste tande. Dis so klein dat hulle nie eens hulle eie kos kan byt of kou nie. Hulle is voltreevreters. Van die begin van die COVID-19 krisis af, het ons allerhande onbedoelde gevolge van die pandemie beleef. Party is negatief, soos die besoedeling wat veroorsaak word wanneer maskers en handskoene vir eenmalige gebruik onverantwoordelik weggegooi word en in ons oseane beland. Aan die ander kant het die inperking gemaak dat mense reg oor die wêreld weer die natuur rondom hulle raak sien, soos ons in ons reeks oor diere tydens inperking gesien het. En hier is nog so 'n positiewe storie. Wêreldwye inperkings het tot die langste en opvallendste afnames in seismiese vibrasies nog gelei wat deur mense veroorsaak word. Wat beteken dit nou eintlik? Wel, vibrasies beweeg oor en deur die aarde soos golwe. Dinge soos aardbewings, vulkane, wind en riviere veroorsaak wat hulle seismiese geraas noem. Voor COVID-19 was daar baie meer geraas wat deur menslike aktiwiteite soos reis, industrie en vervoer veroorsaak word. Aangesien meeste hiervan tydens inperking moes ophou, kon wetenskaplikes die aarde se natuurlike vibrasies baie duideliker hoor. Seismiese aktiwiteite word met gespesialiseerde toerusting gemeet wat seismometers genoem word. Inperking het wetenskaplikes gehelp om te sien wat die verskil tussen menslike geraas en die aarde se natuurlike vibrasies is. Hulle kan kleiner natuurlike vibrasies soos seegolwe wat breek nou duideliker onderskei, waar dit gewoonlik deur agtergrondgeraas op dieselfde frekwensies uitgedoof word. Hierdie nuwe ontdekkings kan hulle in die toekoms help om kleiner aardbewingkies, vulkaniese aktiwiteite en ander seismiese gebeurtenisse meer akkuraat te identifiseer. Dis nou tyd vir veldfokus. So kom ons hoor van die ou wat vir ons meer van julle inskrywings kan vertel. Oor na jou, Albertus. Hallo almal en baie welkom by Veldfokus. Vandag se bydraes is uniek, bizar, komieklik en opvreetlik. Dit klink dalk soos 'n tipiese Veldfokus episode, maar vandag het ons beeldmateriaal van 2 baie skie nagdiere wat paar en is moontlik nog nooit van tevore afgeneem nie. Ons eerste bydrae is van Cheryl Heesem van Dundee. Sy sê hulle sien al vir die afgelope 8 jaar lank aardwolwe op hulle plaas, gewoonlik net voor sonsondergang. Sy het laat een oggend omtrent 1 kilometer van hulle huis af op hierdie paartjie afgekom. Cheryl kon haar oë nie glo nie. Sy het haar kamera gegryp en stilletjies nader gesluip. Aardwolwe bereik seksuele volwassenheid rondom 2-jarige ouderdom en bly lewenslank aan een maat getrou. Voor hulle die knoop deurhak, hou die mannetjies hulle oë oop vir enkellopende wyfies in en om hulle eie omgewings. Hulle paar gewoonlik in Junie en Julie. So, oor net 'n bietjie meer as 3 maande kan hierdie paartjie moontlik tot 5 klein wolfies hê. Kleintjies bly vir die eerste jaar by hulle ouers en wanneer hulle nie meer aan die ma drink nie, begin hulle self jag. Hulle is insekjagters en kan tot 250.000 goggas in een nag met hulle lang taai tonge vang. Jane Leroux het hierdie snaakse foto's in 2019 by die Mukai Kai privaat natuurreservaat wat deel van die groter Mabula wildreservaat is geneem.
Sy sê dis die snaakste, maar ook die vreemdste gedrag wat sy nog ooit gesien het en wil graag weet of ons kenners kan verduidelik hoekom hierdie gemsbok so 'n snaakse posisie inneem. Dr. Leith Meyer, ons kenner by Onderste Poort, sê dit word die ontlastinghurk genoem. Dit word glo deur 'n paar verskillende bokspesies gebruik om hulle eie gebied af te baken. Maar gemsbokke eie nie noodwendig 'n gebied vir hulle self toe nie, so dit lyk asof hy dit eerder doen om dominansie te wys. Hierdie liggaamshouding is blykbaar heel effektief en ander gemsbokke kan dit van ver af sien. Ja, ek dink nogal dis genoeg om enige iemand af te skrik. Catherine Venter is 'n amateurfotograaf wat natuurbewaring swat. Sy het hierdie onvolwasse slang in die water sien lê toe sy op Bochumsbaai se strand gaan stap het. Sy kon nie verstaan hoekom die slang hier sou lê nie en wou weet wat ons kenners daaroor te sê het. Professor Graham Alexander, ons slangkenner, sê dis 'n jong Kaapse kobra die. Hy glo die slang het waarskynlik toevallig hier beland terwyl hy sy omgewing verken het. En omdat jong volwasse slange nog besig is om te leer hoe alles in hulle omgewing in mekaar pas, neem hy aan, party maak maar 'n paar foute langs pad. En baie van hulle verloor waarskynlik selfs hulle lewens in die proses. Gelukkig vir hierdie een hanteer reptiele soutwater redelik goed. Angus McKay van Verkykerskop in die Oos-Vrystaat het op hierdie aardvark afgekom wat laatmiddag sy bek vol termiete of mure gestop het. Hy was baie verras om die aardvark te sien omdat hy gedink het dat hulle gewoonlik nagdiere is. Angus, jy's reg, hulle is nagdiere, so jy was baie gelukkig om hom te sien. Deur die dag slaap hulle gewoonlik in hulle gate, wat tot 6 meter diep kan wees. Maar as dit 'n koeler of bewolkte dag is, of as dit droog is, pas hulle eetgewoontes aan om in die dag eerder as in die nag te vreet. Hulle word ook muurvreters genoem omdat hulle lang snoete gebruik om mure en termiete uit te sniffel. Hulle kan hulle neusgate verseël om te keer dat stof en insekte daarin opgaan en hulle dik velle beskerm hulle teen buite. Muurvreters het hulle eie gunsteling hope wat hulle merk sodat hulle maklik weer soontoe kan teruggaan om verder te grawe en te vreet. Hulle groot skerp kloue maak dat hulle binne 15 sekondes tot amper 'n meter diep kan grawe. Hulle dik kangeroe-agtige sterte en selfs ook 'n bietjie van 'n kangeroe hop. Maar tog is hulle nader aan olifante verwant. Praat van 'n unieke dier. Een van ons gereelde kykers, oom Tini Fourie van Winston Park, KwaZulu-Natal, het vir ons hierdie oulike video van 2 leeumannetjies gestuur wat mekaar skoonlek. Leeumannetjies in 'n koalisie vorm hegte bande en versterk die bande deur mekaar so te lek. As daar spanning tussen vriende is, hoef hulle net op mekaar neer te val, hulle koppe teen mekaar te skuur en mekaar skoon te lek en dan's alles weer reg. Dis dieselfde met leeuwyfies. Dit laat mens wonder, kry hulle ook soos huiskatte haar balle van al die gelekkery? Dit lyk nie asof groot katte in die natuur daarmee sukkel nie, maar huishoudelike dieete speel moontlike rol hierin. In 2015 het veeartse 'n 2 kg haarbal uit 'n leeu in 'n dieretuin verwyder. Wanneer die druk te veel raak as jy koning van die diere is 'n paar goeie lekke deur vriende, partykeer al wat jy nodig het. As jy dink jy het iets op kamera vasgevang wat net so besonders is, stuur dit asseblief vir ons na info@5050.co.za. Lekker aand verder en sien jy weer volgende week. Totsiens. Jy staan hierdie programreeks op Veldfokus die kans om jou deel van meer as R100 000 te wen. Een gelukkige deelnemer gaan elke maand oor die volgende 6 maande 'n R5000 kontantprys wen, wat sy of haar plek in die eindronde verseker. Hierdie programreeks se algehele wenner gaan met 'n eislike R75 000 in harde kontant wegstap. Dis 'n geleentheid wat jy nie wil misloop nie. So sorg dat jy jou inskrywings so gou as moontlik vir ons stuur. Volgende week deel ons nog stories en nuus van reg oor die land en planeet met julle en jy wil dit nie misloop nie. Van my Kia en die res van die span, ek hoop jy het 'n fantastiese week. Tot volgende keer, totsiens.
Okay, guys, what's next?